Bueno, mi esposo no sabe, no ha mirado mi My husband predica. has not looked at my or my sermon. Anoche le dije, quiero que la leas, y después dijo, no quiero que la leas, quiero que me traduzcas. So I told him last night, let me have you look at it, but then she told me, no, I'm not gonna let you look at it. Y hoy quiero And today I want primero darle gracias a Dios por la oportunidad de estar acá con ustedes first to give thanks to God for the opportunity to be here with you today, y comenzar con una historia and begin with a story, verdadera, a true story, mi historia, my story, en un momento de mi vida difícil. in a very difficult or at a very difficult time in my life. Y hoy nuestro predica la grandeza de Dios en medio de la tormenta. And today this preaching is titled The Greatness of God in the Midst of the Storm. Hay momentos que Dios es grande en muchas circunstancias de nuestra vida, There are moments that God is great in many of the circumstances of our life. pero de mi larga vida But of my long life, hay una que veo la grandeza más grande que Dios ha tenido en mi vida. and there's one where I see the greatness of God being the greatest that I had ever seen. Y es con mi hija menor. And it's with my youngest daughter. Mi hija tenía 15 años, My daughter had 15 years, se hace noviecita de un muchacho, so she was the girlfriend of a boy, y la induce a las drogas. and he just turned her to drugs. Pasan 10 largos años So 10 long years passed, de momentos difíciles para mí como mamá. of very difficult moments for me as a mother. A veces no sabemos todo lo que tenemos del dolor hasta que llega ese momento de ver a una hija en adicción. So sometimes we don't know what all this pain is until the moment that you see your daughter in addiction. Fueron muchas noches llorando, muchas noches orando. Many nights I cried and many nights I prayed. Y un día, And one day, cansada de tired hablarle a Dios y gritarle a Dios of speaking and yelling at God, qué pasaba con mi hija. what was happening with my daughter. Mi hija le servía a la iglesia, danzaba en la iglesia. My daughter used to dance at church. Yo estaba en el grupo de líderes de damas I was in the women's ministry as a leader, y pregunto, ¿qué pasa? and I asked, what's going on? ¿Dónde estás tú? Where are you? Y poco a poco, un día ya tomé decisión, un día en mi apartamento, And little by little, one day I took or made a decision in my apartment. le dije a Dios gritando, I told God, screaming at him, no puedo más. I cannot do this anymore. He hecho todo lo humanamente posible. I have done everything humanly possible. Tú me la diste, You gave it. Yo te la gave her to devuelvo. me. I am going to return her to te la you. entrego. I put her in your hands. Haz lo que tengas que hacer con ella. Do what you have to do with her. Y siento escalofrío volver a recordarlo cuando And remembering this sends chills through my body. yo entregué a mi hija, suelto y confío en el poder de Dios. So I turned my daughter to God and I just trusted in His power. Pero no sabía cómo iba a ser. But I didn't know how it was going to happen. Y ella va a otra reunión. And so she went to a party, Le lleva a un amigo de la iglesia y le dice que él la cuida y ella lo cuida. so there's another kid from church, and he told her that he was going to take care of her, and she was going to also look after him, Y que no iban a consumir. and they were not going to consume any drugs. Pero como dicen, But la as tentación they está. say, temptation is there.
y le dieron droga And so she was given drugs. y mi hija entra en ese momento, And at that moment, she sintió la muerte. almost felt like she was dying. Y ahí And at ella that moment, siente que fueron sus últimos días. she felt that it was like her last moments or days. La llamaban, no reaccionaba. So she was being tried to be aroused, but she wouldn't respond. She was Yo- unresponsive. Yo estaba ajena, era mi cumpleaños. I didn't know anything about this. It was my birthday, and I didn't know. Y Dios le da la oportunidad. And so God gave her the opportunity. Ella le dijo, dame una oportunidad And she basically, and this is her telling para her y story. le sirvo. Give me an opportunity, and I will serve you. Y hoy en día And today, mi hija es pastora my daughter is a pastor, y sirve a la iglesia. and she serves the church where she goes to. Thank you. Thank you. Y traigo esta historia And I bring this story to you porque quiero leer Mateos 8, 23, 27. and I want to read Matthew chapter 8, verses 23 to 27. Y dice, And it says, and y en- I'll wait until she's done reading it, and then I'll read it for you. Oh, you have it there. ok, amén. Amen. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron y diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. ¿Lo lees? Amen. ¿Necesitan leerlo en inglés? Lead- No. yeah, okay. Aquí miramos, dice que entra en la barca, sus discípulos le siguen. So it tells us here that he gets into the boat and his disciples are following him. Y traigo en mi mente, pienso, And this brings to my mind, yo estaba en la barca, yo seguía a Jesús, I was in the boat, I was following Jesus. estaba liderando mujeres, estaba mi hija danzando. So Es decir, I was being a leader at church, and then my daughter was dancing. es decir, So Jesús estaba en mi barca, Jesus was in the boat with o yo estaba en la barca or I con was in the boat with him. Jesús. Pero mira qué interesante. But look how interesting this is. Dice, y he aquí, se levantó en el mar una tempestad And so it says here that there was a storm tan grande so big or so que great. las olas cubrían la barca. So the waves would crash against the boat. Y aquí es donde vamos a mirar que dice el versículo, dice la palabra, he aquí se levantó una tormenta. And so we're going to look at this portion where it says that the storm. He aquí significa que So this means, like here, había calma, there was calm before. porque si dice, he aquí se levantó la tormenta, estamos en calma. So it means that we were calm first before the storm arose. Y se levanta una tormenta, una tempestad tan grande And so a big storm develops. que las olas cubrían la barca. So the waves were crashing and we're almost to the top of the boat. Es decir, que en momentos difíciles, en momentos de calma, perdón, So this means that in moments where we are calm or we feel calm, la barca va cruzando el mar tranquilo. so the boat is crossing the Y sea. yo decía, con mis In otros, peace. yo tengo 3 hijos, 2 con los de mi esposo son 5, pero So- los 2 primeros míos, And so I have three children and 2 of my husband, so, but my first 2,
Estuve en la barca, en el mar, calmado. In the boat and with them, and everything was calm. Pero la tormenta se levanta con mi tercera hija. But the storm arises with my third child. Es decir, que para poder hablar de la grandeza de Dios en la tormenta, So to be able to speak of the greatness of God in the midst of the storm, tenemos que pasar por ella we have to go through it, y podemos hablar de ella. and then we can speak about it. Y es aquí donde miramos And this is where we look que at muchas veces damos gracias a Dios, that many times we todo give está en thanks to God. calma. Everything is calm, pero cuando le damos gracias a Dios cuando todo es tormenta. but when do we thank God when everything is in a storm, where stormy weather arises? Y aprendí And then que I en ese learned momento that at that moment, que estaba mi hija pasando por esa tormenta, that my daughter was going through that storm, aprendí a darle gracias a Dios I learned to give thanks to God por ella, for her, por la tormenta. for the storm, Pero no entendía, because I didn't understand. porque yo decía, I was thinking and saying, ¿cuál es la razón? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? what's the reason for this? What's going on? Pero 12 años después que mi hija se restablece, So 12 years after my daughter rehabbed and got better, veo el propósito de Dios, then I see the purpose of God, la grandeza de Dios. the greatness of God. Y vamos a mirar que también dice Jesús estaba en la barca con ellos. So it also tells us that Jesus was in the boat with them. Cuando mi hija estaba pasando esa tormenta, So when she was going through that storm, cuando yo estaba encerrada en mi dolor, when I was in my pain, porque hay muchas veces, no sé si hay alguien acá, pero esta fui yo que callé. because there's many times, and I don't know about you, Sufría but sola, lloraba sola. I cried alone, I suffered alone, and I was just closed up. I closed up. Porque tú no le hablas a todo el mundo diciendo mi hija está en las drogas. Because you don't tell everyone, my daughter is in drugs. Tú te encierras You- en tu cuarto y le hablas a Dios. You get all closed up in your room and then you talk to God. Es el único que no He's te the only juzga. one that He's not going to judge you. Y ahí estaba yo. And that's where I was. Gritaba, lloraba. I screamed, I yelled, I cried. Mi familia no se daba cuenta del dolor que yo llevaba dentro. My family did not notice the pain that I was carrying. Aprendí a poner un caparazón. I just learned how to put a shell in front of me. Y yo sufría And I just suffered sola. alone. Pero Dios me lleva But God took me a través de este versículo a decirme, through this verse, through these verses, yo estoy en la barca. to tell me, I am in the boat. Yo estoy en la barca. I am ¿En in the qué boat. tormenta estás? En tu barca y en la tormenta, Dios está contigo. So it doesn't matter the storm that you're going through, God is with you. Aunque yo no entendía cómo era que Dios estaba en la barca y qué estaba haciendo, Even though I did not Comencé- understand what was happening, what He was comencé doing, a confiar, I en began Él. to trust in Him. a saber que si Él estaba conmigo, To know that if He was with me, también estaba en la barca de mi hija. so He was in the boat with my daughter as well. Y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a tener esa absoluta fe. And this is where we have to begin to have that absolute faith. Y ahí viene esta parte del versículo que dice cuando And here's where this portion of the verse says, se levanta Jesús y dice, and Jesus got up and said, ¿por qué teméis, "What do you fear, or why do you fear, hombres de poca fe? men of poor faith?" Y esta parte, digo yo que es una de las cosas que más me ha enseñado durante este proceso. And this is one of the parts, or one of the words that have taught me a lot about this process. ¿Por qué no tenemos fe? Because we don't have faith. Creemos en Dios, We believe in God, pero le creemos a Él. but do we believe Him? Y es el miedo. And it's fear. El miedo es el enemigo más grande de la fe.
Fear is the greatest enemy of faith. El miedo a qué está pasando con mi hija. The fear of what was happening with my daughter. ¿Dónde está ahora? Where is she now? ¿Con quién está? With whom is she? ¿Cuál es su futuro? What is her future? Porque cuando todo está en calma, yo no tenía problema en pensar en mis otros 2 hijos porque estaban realizados. Because when everything was calm, I didn't think about my 2 other children because they were already married and had their kids and all. Everything was good. Pero en este momento mi dolor y ese miedo era con la menor. But at that moment, my pain and my fear was with the younger one, the youngest one. Y esos momentos que son tan difíciles en la vida de uno como mamá. And those moments that are very difficult in one's life as a mother. A veces no podemos entender cuando una mamá está hablando de un dolor de un hijo en la droga. So sometimes we don't understand when the pain that a mother is going through when they're in drugs. Porque ha pasado por el Mediterráneo, Because pero por el mar, you've gone through the sea en la barca no hay en calma. and it's calm, the sea is calm. Pero cuando ha pasado con la tormenta, puede decirle, ven acá, But when you have gone through that storm, or when they have gone through that storm, you can tell them, come here. yo te entiendo. I understand you Porque yo pasé por ahí because I went through that. y quiero decirte que Dios está contigo. And I want to tell you that God is with you. Quiero decirte que Él está en tu barca. I want to tell you that He is in your boat, Quiero decirte que Él está en la barca de tu hijo that He's in your son's boat, y Él está haciendo la obra en él. and He's doing the work. Y on dice them. la palabra, entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar. And then it further says that getting up, He rebuked the winds and the Y sea, se hizo grande bonanza. and it was great. ¿Podemos ver lo que hay aquí? Can we see what's here? No solamente Jesús se levanta a mirar la tormenta y parar lo físico. Not only does He get up and He stops the storm in a Vamos a, physical manner, vamos a ver cómo Dios se levanta y te ayuda, te protege y está contigo en lo emocional, en lo espiritual. so we're going to see how God gets up and He's with you in the spiritual and the emotional. Podemos sentir la presencia de Dios, We can feel the presence of God. que a veces pensamos que está ausente, Sometimes we think that He's not there, pero no está ausente, Él está trabajando en lo profundo, but aunque no lo He's there. entendamos. He's working even in the deepest levels, even though we may not understand what's going on. Y dice, reprende los vientos, And it tells us here that He rebuked the winds, pero grande bonanza but something great viene. is coming. Es decir, bendiciones grandes después de esta tempestad vendrán para tu hijo, para tu hija, como lo hizo para mi hija. So what it means is that after this storm, great blessings are coming for your son, for your daughter, as He did for my daughter. En esa barca, en esa barca que estaba y que había esa tormenta interminable para mí en ese momento, In this boat that I was, and with this storm that looked like it didn't have an end for me at that moment, aprendí, I learned Jesús está en mi barca. Jesus is in my boat. ¿Está durmiendo? Is He sleeping? That's it. That's okay. Porque está trabajando Él a Because su manera, He's working in His own way, no a mi manera, not in the way that I want, pero sí a su manera. but in His way. Y en medio del caos, And in the midst of chaos, Él está con tu hijo y como lo estuvo con mi hija. He's with your children just as He was with mine. Y With my daughter. recordar que aprendí que mi hija no estaba sola. And I remembered that my daughter was not alone. Aprendí a verla con los ojos que Dios la ve. I learned to see her with the same eyes that God is looking at her. Y es lo más difícil And para that's uno, the most difficult thing for one, for oneself. ver a tu hijo Seeing your child en ese caos, in that chaos, no ver nada negativo, nada que te le haga daño,
not seeing anything that could be negative or doing harm to them, sino ver con los ojos de Dios. but seeing what God sees. Como así Dios tiene ese poder de calmar la tormenta Just like God has that power of calming the storm en el mar de Galilea, in the Sea of Galilee, Él tiene ese poder de calmar la tormenta en cada uno de nosotros. He's got that same power of calming the storms in each of our lives. La experiencia es The experience is confiar en el poder de Dios. to trust in the power of God. Soltar y confiar. Just let everything go and trust. Esa es mi frase favorita. That's my favorite phrase. En el libro que escribí, In the book that I wrote, creo es el tercer o cuarto capítulo, in the 3rd or 4th chapter, escribí, Satanás, mi hija, no te pertenece. I wrote, Satan, my daughter, does not belong to you. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar como mamás. And this is where we have to work as mothers. Y un segundo versículo And a second verse, verse that I want to talk or bring in to you, es en Isaías 43:2. it's Isaiah 43:2. Dice, It says, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aquí algo, no importa lo que estemos pasando, pasa por las aguas, pasas por el fuego, mientras sepamos quién está con nosotros, no nos va a quemar. so it doesn't matter. In this verse, it tells us, even if we go through the waters or we go through fire, you're not going to burn. No importan las pruebas Doesn't matter what que cada uno enfrentamos. challenges you face. Dios está con nosotros. God is with us. No solo está con nosotros en medio de la tormenta, Not only is He with us in the midst of the storm, sino que nos protege de ser destruido por la tormenta. Nos protege. He protects us from being destroyed by those storms. Y a veces decimos, Señor, Sometimes we say, God, sálvame, ayúdame. save me, help me. Pero Dios ya está contigo. But God is already with you. Y en los momentos que tú no lo ves, Él está contigo. And in those moments that even if you En el don't see momento it, del caos, Él está contigo. that you don't see Him, He's with you in those Donde moments of esté peace. tu hija, donde esté tu hijo, Él está con él. So wherever your children are, He's with them. Y quiero decir que aquí solamente en este versículo Dios no solo sostuvo o estuvo presente, So here it tells us that not only was God sustaining them or keeping them, but He was with them. sino que protegió y guió a mi hija. So He protected and guided my daughter. Pero a veces somos nosotros los que nos alejamos de Dios. So sometimes we get away from God. Ella tuvo que llegar al fondo, So she has to go all the way to the bottom. decir, hasta aquí tiene vida, Okay, so this is up until this moment she has life. y ella pide una nueva oportunidad. And so she asked for a new opportunity. Y Dios la da porque la protege. And God gave it to her because He protected her. No permite que la tormenta la destruya. He didn't allow the storm to destroy her. Y hoy yo solo quiero decirles, And today I only want to tell a you, través de esta historia, through this story, mi historia, my story, que en medio de la tormenta Dios está contigo. that in the midst of the storm, God is with you. Y no solo contigo, Not only with you, hablo de mi hija I speak about my y daughter, hablo a las madres que pueden tener un problema con sus hijos. and I speak also to the mothers that may have a problem with their children. Nunca pierdan la esperanza, Never lose your faith and your hope, porque Dios está contigo. y because con God tu- is with you and with your children. Y puede ser cualquier otra tormenta. And it could be any other storm.
sino hoy hablo de mi historia. But today I speak about my story. Las tormentas en nuestra vida pueden ser momentos de grandes desafíos. So all of these storms in our life could be moments of great challenge. Pero hoy he entendido But today I have understood que son oportunidades that they are opportunities para experimentar, to experiment, para ver to see la grandeza de Dios the greatness of God en medio de la tormenta. in the midst of the storm. El poder que Él tiene, The power that He has. y no solamente que ese poder que Dios tiene, no lo veríamos si estamos en calma, And we wouldn't see that power if everything was calm. sino es en los momentos más difíciles donde vemos la grandeza de Dios en nuestras vidas. But it's in the moments of great challenge and difficulty that we see the greatness of God. Mi experiencia con el proceso de la adicción de mi hija My experience with the process of my daughter's addiction, fue una tormenta que transformó it was a storm that transformed su vida, her life, mi vida, my life, de ver las cosas de otra manera. for us to see things in a different way. Y fue donde yo vi la mano poderosa de Dios sobre ella. And this is where I saw the powerful hand of God over her. Ver que las oraciones See that prayers, de una madre the prayers of a mother, no llegan vacías. never return empty. Por eso les invito a seguir orando. So today, it's the reason why I invite you to keep praying, Y porque vamos a ver a nuestros hijos, because we will see our children, como yo vi a mi hija, like I saw my daughter, restaurada, restored, sanada, healed, llevando hoy la palabra de Dios taking the word of God today como pastora. as a pastor. Y está transformando con su testimonio And she's transforming with her testimony otros jóvenes, other otras familias. families, other youth. Y ya concluyendo, And, in closing or concluding, vemos que la presencia de Jesús we see that the presence of Jesus está en tu barca. is in your boat. No lo olvides. Don't forget that. A veces pensamos que está durmiendo, Sometimes we think that he's asleep, como los discípulos. like the disciples. Despiértate. Get up. Digo, Señor, ¿qué pasa? Lord, what's going on? What's happening? Yo te sirvo. I serve you. ¿Qué pasa con mi familia? What's going on with Con my mi hija. family, with my daughter, ¿Con mi trabajo? ¿Con mi with esposo? with No my sé. job, with my husband? Pero ahí está Dios. But that's where God is. Y saber que en medio de esa tormenta Dios nos protege. And to know that in the midst of that storm, God is protecting us. Cuando yo sentía, ¿dónde está mi hija? When I was wondering, where is my daughter? Where is she? En medio de esa tormenta, In the midst of that storm, Dios la estaba protegiendo. God was keeping her and protecting her. Y es como podemos ver la grandeza de Dios en medio de toda la tormenta. And that is how we can see the greatness of God in the midst of the storm. Y Dios nos ofrece a través de nuestras pruebas And God offers us through the challenges that we face, la fe. faith. ¿Cuál es nuestra fe? And He's looking for ¿Le our creemos faith. a Dios Do we believe Him? o solamente decimos, le creo a Dios? Or we just say, I believe in God. Sin Right? fe Without faith, no podemos llegar. Cuando pierde uno la fe por el miedo, with faith we cannot get where we need to. dejamos que el enemigo trabaje tranquilo. When we lose our faith, we allow the enemy to work. Y lo que más el enemigo no le gusta es una madre que ore, una esposa que ore, una hija que ore. And what the enemy doesn't like at all is a mother, a wife, a daughter that prays. Y ahí es donde tenemos que estar, And that's where we have to be, orando. praying. Estas dos escrituras nos enseñan que en tormentas, como dije, son las oportunidades para crecer en fe. These two passages of scripture give us the opportunity to know
Y para crecer en fe. To give us the opportunity to grow in faith Y para experimentar la transformación divina. and to experiment that divine transformation. Pero es obedeciendo, But it's being obedient, confiando en Dios. trusting in God. No solo vamos a sobrevivir una tormenta, Not only we will be able to survive the storm, sino que salimos de allí fuertes but we come out of it stronger y más cercanos a Dios. and closer to God. Y en esto es donde Dios quiere que cada uno de nosotros, como lo hizo conmigo, And es lo this que is yo where quiero decirles. God wants to, or this is what God En wants to do medio with de la each of us, tormenta, like He did with me. In the midst of the storm, Dios trabajó conmigo God worked on me, en mi fe on my faith, para ver a mi hija to see my daughter sana y restaurada. healed and restored. Y vamos a mirar que solamente quiero, And we're going to see that, or we're going to look at that. The only thing that I want si en este momento is está pasando por una tormenta, that if you're going through a storm at this time, recuerda, remember, Jesús está en la barca, Jesus is in the boat. Dios está en tu barca. God is with you in the boat. No tengas temor, Don't fear. solamente cree en Él, Only believe in Him, porque la presencia de Él está contigo. because His presence is Está con with tu you. hijo, He's with your children, está con tu esposo, with your husband, está en tu trabajo, in your work, está con tus nietos. with your grandchildren. Donde quiera que sea la tormenta, Dios está ahí. Anywhere that there's a storm, God Pero is in no the crea, midst. perdón, No, pero no crea que está dormido. but don't believe that He's asleep. Él está trabajando He's working en medio de la tormenta, in the midst of the storm. te está contigo, He's with you. te está protegiendo. He's protecting you. Así que esa es una de las cosas que más yo he podido darle gracias a Dios. So this is one of the things that I have been most grateful to God for. Y como dice la palabra, después vino una bonanza. And as the word said, there was a greatness after the storm. Y esa bonanza que yo veo hoy And that greatness that I see today es la restauración de mi hija. is the restoration of my daughter. Es verla trabajarle a Dios, See her work for God. llevar su palabra, Take His word to other people. ser testimonio para otros jóvenes, Be a testimony for other youth, para familias enteras for whole families, y para madres. and for mothers. Y ella dice, And she says, comparto con ustedes, and I will share this with you. dice, ¿cómo se ora por una hija que está en la adicción? How do you ¿Cómo, pray for a daughter who's in drugs? ¿Cómo oro por mi hijo que es rebelde? ¿Qué hago que mi hijo está? How do I pray for my child who's rebellious? Y ella dice, And she says, hable con mi mamá, talk to my mom. hable con mi mamá. Talk to my mom. Entonces me dio una enseñanza. So she gave me or she taught me something. Y eso fue la base para escribir mi libro, And that was the base for writing my book, Guerrera con Identidad, Warrior with Identity, basado en la experiencia con mi hija. based on the experience with my daughter. Así que solamente quiero So the only thing that I want to leave you with, darle las gracias or give you thanks, y una oración, elevar una and oración. I want to pray. Señor, Father, gracias por tu presencia thank you for your presence, constante en nuestras vidas, which is constant in our lives, por tu protección en medio de nuestras tormentas. and for your protection in the midst of our storms. Te pedimos que nos dé la fe We ask that you give us faith para confiar en ti so we can trust in you, y la paciencia and the patience para esperar en tu grandeza, to wait in your greatness, que cada uno de nosotros pueda experimentar that each and every one of us can feel tu poder, your power, misericordia, your mercy de una manera profunda y transformadora. in a profound and transforming way, Podamos llevar este mensaje that we can take this message a toda persona que lo necesita en el día to de hoy. every person that needs it today. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen.